जय जगन्नाथ। उत्तरायण। धर्मचार्थे च कामे च मुख्ये च भरतर्षभ यदि हस्ति तदन्यत् यत्ने हस्ति न कुत्रचित्। धर्म अर्थ काम मुख्य हेउची महाभारतीय जीवनधारार चारिगोटी प्रधान पुरुषार्थ। महाभारत रे जहा अछि ता अन्य केउठारे थाई पारे, किंतु एथिरे जहा नाही ता अन्य केउठी नाही। एही कथाटी को सरल भाषा रे कुहा गले जहा नाही भारते ताहा नाही मरते। महाकाव्य महाभारत हेउची एही भली एक अमूल्य ग्रंथ। से ग्रंथ रे कथाटी अछि महाभारत युद्ध रे पितामह भीष्म अर्जुनक बाण रे धराशायी हेले। तांका अनुरोध रक्षा करी धनंजय निजर अस्त्र विद्या बल रे एक सरसज्जा प्रस्तुत करदेले। पितामह सेठी सोई रहिले। भीषण प्रतिज्ञाधारी भीष्म थिले। पिता शांतनुक ठारू इच्छा मृत्यु वर प्राप्त और अष्टवसु मानक मध्यरु अन्यतम से सेठारे पड़ी रही उत्तरायण मार्ग को अपेक्षा करी रहिले। उत्तरायण काल रे विश्वास रहिछि एही मर्त्य लोक छाड़िले आ पुनर्बार फेरिबा पाई पड़ी न थाए। पितामह तेणु एही समय को शरीर त्यागर उपयुक्त मुहूर्त बोली बाछि नेइथिले। कुरुक्षेत्र रणभूमि रे पुण्यतया और ओघवती नदी तट सरसज्जा पड़ी प्राप्त दिव्य दृष्टि बल से समस्त महाभारत युद्धर विवरण जानी पारुथिले। पितामह सरसज्जा साइट थिबा अवस्था दिने धर्मराज युधिष्ठिर कृष्णଙ୍କ पाखरे जाई पहुंची आश्चर्य होई देखिले प्रभु श्रीकृष्ण ध्यानरत। युधिष्ठिर पाखरे ठिया होई मध्य कृष्ण कौनसी उत्तर देउ नथांती। धर्मराज युधिष्ठिर कहिले, हे गोविंद, आपण सकल जगतर ध्येय पुणी काहाटारे ध्यान लगाउछंती। कृष्ण कहिले, दीप्त अग्नि लिभि जाउथिबा परि भीष्म पितामहଙ୍କ जीवन दीप लिभि आसुछि। परम ज्ञानी धर्मनीति राजनीति आदि संपर्क रे तांको ज्ञानर तुलना नहीं। पितामह चली गला परे एही समस्त ज्ञान ए संसाररु अस्तमित होई जिवो। चंद्रमा अस्त गले रजनी तेजहीन होई जिबा परि पितामहଙ୍କ प्रयाण रे संसारर सेही अवस्था हेबो। एही कथा भाबी से परम ज्ञानी को ध्यान करुची। हे धर्मनंदन, आपण शीघ्र जाई पितामहଙ୍କ निकटरू से सब ज्ञान को श्रवण और आहरण करंतु। युधिष्ठिर कहले, हे माधव, हे ऋषिकेश, मु जाने उत्तरायण समय उपस्थित हेले पितामह महाप्रयाण करिवे। आपणଙ୍କ कथा उपदेश अनुଯାयी तांको निकट को एबे जीवी। आपण मध्य मो सहित चलंतु। पंचपांडव श्रीकृष्ण सात्यकी संजय जुजुत्सु कृपाचार्य साथी होई पितामहଙ୍କ निकटरे उपस्थित हेले। सेतेबेलको व्यासादि मुनि ऋषि माने पितामहଙ୍କ निकटरे पहुंची सारिथिले। सेमाने पितामहଙ୍କ चरण वंदना करुथांती। भगवान श्रीकृष्ण समस्त मुनि ऋषि मानक चरण रे प्रणाम करी तांकर कुशल जिज्ञासा कले। तत्पर से पितामहଙ୍କ चरण वंदना करी कहले, हे विश्व वंदनीय परम ज्ञानी वत्स युधिष्ठिर, आत्मीय सोदर आचार्य गुरुजन को हराई विभीषिकामय कुरुक्षेत्र युद्ध परे अत्यंत शंकाग्रस्त शोकग्रस्त एवं म्रियमाण होई पड़िछंती। आपण तांको शोक दूर करी ज्ञानोपदेश दियंतु। भीष्म कहले, हे ऋषिकेश, आपण समस्त जगतर स्वामी, आपण को अजଣା कौन अछि जे मु ज्ञानोपदेश देबी। क्षत विक्षत पीड़ागत मोर शरीर पाई मोर मन बुद्धि किछि स्थिर नाही। मोर वाक शक्ति मध्य क्षीण होई जाइछि। एपरि अवस्था रे मु किछि उपदेश देबा पाई असमर्थ। श्रीकृष्ण कहले, हे परम तप महाज्ञानी, आपणकर समस्त पीड़ा एही मुहूर्त रे दूर होई जिवो। आपणक मन मृत्यु पर्यंत स्थिर होई रहिबो। आजि ठारू 56 दिन परे उत्तरायण काल रे आपण धराधामरु विदाय नेबे। आपण दिव्य चक्षु लाभ करी समस्त विषय मनन और स्मरण करि पारिबे। आज संध्या उपगत प्राय आम्बे जाउछु, काली पुणी साक्षात हेबो। परदिन श्रीकृष्ण और युधिष्ठिर कर्तुंक अन्य माने जाई पितामहଙ୍କ सरसज्जा निकटरे उपस्थित हेले। श्रीकृष्ण पितामहଙ୍କ सर्वकुशल पूछा करन्ते से कहले, हे अच्युत, आपणଙ୍କ अनुग्रहरु मोर समस्त दुख कष्ट ग्लानि दूर हो जाइछि। वर्तमान मु अतीत भविष्यत सबु किछि देखि पारुछि। एबे युधिष्ठिरଙ୍କ समस्त प्रश्नर उत्तर देबा पाई मु समर्थ। श्रीकृष्ण कहले, युद्धरे ज्ञानती कुटुंब मान को विनाश करी युधिष्ठिर अत्यंत अनुतप्त और लज्जित
से अभिशाप भୟରେ आपणଙ୍କ सम्मुखକୁ ଆସିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ପିତାମହ କହିଲେ, ସେ ନିଷ୍ପାପ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କ୍ଷାତ୍ର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଧର୍ମଜ୍ଞ କୁନ୍ତୀ ନନ୍ଦନ ନିସଂକୋଚ ହୋଇ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯଥାଶକ୍ତି ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତ ସଂଶୟ ଦୂର କରିବି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜନୀତି, ଧର୍ମନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି, ନ୍ୟାୟ, ଦଣ୍ଡ, ଭେଦ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚାଲିଲେ। ପିତାମହ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ବୁଝାଇବା ଛଳରେ ବହୁ କାହାଣୀ, ଆଖ୍ୟାୟିକା ଯଥା 3 ମତ୍ସ୍ୟ, ମାର୍ଜାର, ମୂଷିକ ଆଦି କଥା କହି ଚାଲିଲେ। ଉପାଖ୍ୟାନ ଆଖ୍ୟାୟିକାଟି ଛଳରେ ପିତାମହଙ୍କର ଏହି ଉପଦେଶ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଶାଳ ଅଧ୍ୟାୟ। ମହାଭାରତ ଶାନ୍ତି ଓ ଅନୁଶାସନ ପର୍ବରେ ଏହା ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ରାଜନୀତି, ଧର୍ମନୀତି, ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର, ଅର୍ଥନୀତି ବିସ୍ତାରିତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ଧରି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପିତାମହଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ। ପିତାମହଙ୍କ ଉପଦେଶ ଶୁଣି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଶଙ୍କା ଦୂର ହେଲା, ଅତୀବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ ପିତାମହ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏବେ ତୁମେ ଯାଅ, ଦେବଗଣ ଓ ପିତୃଗଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କର। ସୁହୃଦମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ପାଶରେ ବାନ୍ଧି ରଖ। ପକ୍ଷୀମାନେ ଯେପରି ବଳବାନ ବୃକ୍ଷକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ସେପରି ତୁମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରୁହନ୍ତୁ। ପିତାମହଙ୍କ ଠାରୁ ଧର୍ମରାଜ ସମସ୍ତ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରି ଫେରିଗଲେ। 50 ଦିନ ପରେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ସମୟ ଆସିଗଲା। ବିଦାୟ ପାଇଁ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଉତ୍ତରାୟଣ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ। ଦେହତ୍ୟାଗ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ କୁନ୍ତୀ ନନ୍ଦନ, ଶୋକ କର ନାହିଁ, ସତ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କର। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ତୁମେ ଶାସ୍ତ୍ରବେତ୍ତା ଓ ଧର୍ମଜ୍ଞ, ଯାହା ଘଟିବାର କଥା ଘଟି ଯାଇଛି। ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପୁତ୍ର ମନେ କରି ପାଳନ କର। ତୁମର ଦୁରାତ୍ମା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ କର ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ହେ ଦେବେଶ, ସୁରାସୁର ବନ୍ଦିତ ତ୍ରିବିକ୍ରମ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ କେଶବ, ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏବେ ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୂର୍ଖ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଏହା କହିଥିଲି। ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଠାରେ ଧର୍ମ, ଓ ଯେଉଁଠି ଧର୍ମ ସେଇଠି ଜୟ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ସନ୍ଧି କର, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। ହେ କେଶବ, ଏହି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଆତ୍ମା ପରମଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋତେ କିଛି ପୁଷ୍ପ ଆଣିଦିଅ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦବନ୍ଦନା କରି ପୁଷ୍ପ ଆସିଲା। ପୁଷ୍ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପଦବନ୍ଦନା କରି ଦେବବ୍ରତ ଗଙ୍ଗାନନ୍ଦନ ଭୀଷ୍ମ ଭକ୍ତି ଗଦଗଦ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ହେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ହେ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପାଳନ ଏବଂ ଲୟର କାରଣ, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଭୁବନ ମୋହନ ବିଶ୍ୱରୂପ ଟିକେ ଦେଖାଇ ଏହି ଦୁଃଖ ଶୋକମୟ ସଂସାରରୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇ ତାଙ୍କର ହାତ ମୁଠାକୁ ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କହିଲେ, ପିତାମହ, ଆପଣ ନିଷ୍ପାପ ପିତୃଭକ୍ତ ଓ ମହାମୁନି ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୃତ ଦାସ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ। ଆପଣଙ୍କର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଏ ସଂସାରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ପରି ଝଲସୁଥାଉ। ଏହି ଅନୁମତି ଦେଉଛି, ଆପଣ ଦେହତ୍ୟାଗ କରି ପରମଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ର ବସୁଗଣଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭୀଷ୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ ନିବିଷ୍ଟ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଓ ଅବରୁଦ୍ଧ ପ୍ରାଣ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ସେଥିରୁ ସର ସବୁ ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶରୀରରୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯିବା ପରେ ଶରୀର ସରଶଯ୍ୟା ଛାଡ଼ି ଭୂମିଶଯ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ, ଗାନ୍ଧାରୀ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, କୁନ୍ତୀ, ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଦି କୁରୁବଂଶୀ ଜ୍ଞାତିବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ଶୋକପୂର୍ଣ୍ଣ ନୟନରେ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ। ପିତାମହଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତିରେ ସଙ୍ଗୀତର ମର୍ମର ଧ୍ୱନି ଗୁଞ୍ଜରି ଉଠିଲା। ସହସ୍ର କଦମ୍ବର ସୁରଭିତ ହିଲ୍ଲୋଳ ଦେବଲୋକରୁ ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ଭାସି ଆସିଲା। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜନ ହୃଦୟରେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଲାଭ କଲେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତି ସୁର ନର ମୁନି, ଗଙ୍ଗାନନ୍ଦନ ହେଲେ ତୁନି, ଶରୀର ତେଜି ଭାବ ମୋହେ, ପଶିଲେ ଗୋବିନ୍ଦର ଦେହେ, ଭୀଷ୍ମ ମରଣ ଦେଖି ଭଲେ,
जेअपा थिले कृष्ण तुले मौने बसिले समस्ते पक्षीए जेने दिन अन्ते तक्षणे दुर्बुद्धि शबद देव मानव कले बाध्य। एही समय उपस्थित समस्ते श्रीकृष्ण को चाहि प्रार्थना करते, हे माधव, हे केशव, हे नारायण, हे परमानंद, आपणक कृपा बଳରେ ए संसार रे कौन बा संभव होई न पारे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।